عزو السلام تانا تقبلونا زي يوتيوب شانل تعذبتي كمي تسأنحو نزقوان زدلنا يم وانا وحابرتها تحيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عجم مكتل بريزنت لألاو بايت السودان أسمر آتيوم بمكتل بريزنت لألاو بيت مغر السودان مالك آغار أمباسادر دافع لأل حاج ركمس بريزنت إساس أفورك إن مكياد أسمر آتيوم مالك آغار أوانا وقداء السودان زكاي زلون اتفتحت بريزنت إساس نمحباري لومي كابورت سودان تبقيسو أسمر آزوات سحر قدمنا خمسة سمالي سحبرنا يو حلاف هاقرا ودحنا السودان مس أزت سراوي السودان أسمر مئتاوي في اللد نشجر سودان بوليتيكا وفتحنا من دايز علم ديمقراسا وكاتر سوداناويان كالوت تفعلاليا سلفتات تألوت بوليتيكينياتن تهاجر استتعاطفوا أبس مرار كبير كايدو لو إيرترا أب قرن أفريقيا زرقت هاجر زجبرا ميستر قرن أفريقيا بقندو مبرق أفريقيا بسفيحو كابدم تطيد كي بخار عمتات تقوعيزي ركب وشتاو قرجت لألاو نتحنت هاجر هاوي غوطة تاو حسن التحريمو عقر كان صحفتو الزوا نقو أرستا زينا مع كنا زينا خوين اللو هزبي سلام تحريمو وأقرنا بزمرحو خقوعة أبقت مسلاتنا زول وجنات أب كندي فتحوا ملت مقرب تأجمات هزبي مهت أرجبهم كجبرون عزبا لنا استفلالي وجنا دماء نقرن أفريقيا واترو جرج قدمت زي فل زبا كم مخان إذا سملك يخن بلون خلينا أب قرن أفريقيا زركب جرجتنا يوت أحيل تحت الصور ووديت كخون كله بقندو جندي خامنايتهم كمرحوا وبتر سلطان زحزو أكلاتيو علي توات حزهم أفلا محدرهم منها جرت الزبا أب حنفش في الشميم ويركب أب كم تتهواس خونتات جن حنت هاجر سلامة وحيسا برقات تقوع زلا اتا هاجر ناتسنتا كاب تجبت 34 عامت عوطيرا تركب هاجر إيرترايا إيرترا أب قرن أفريقيا كم حانتي أما أخل بحري دمت المسانة خلن معبلن كيدو وشا وشت أو سلاما رقاتنا وحيسا تقوع عز مركب كتمثل تخيليا سودان اتا موسب أفريقيا تبهال زنبرت هاجر لومي اتا ممثلت عقر قرن كويناتن حد كوينات تركب هزبا سلام تحريمو وابطميت من بالزبال سدتن يركب ودب حورات هاجرات أزوبصو مجلاتي كوناتات سودان أب عالمتي زخافة سوا أو قلولاويو إلو بمجلات كبابي 25 مليون زبط حزمات أنو زحلفة نايتميت كوناتات يحلف اللو خبل قليتو سودان أبشحن شعتين 256 ناس نتا كابت قنات فتحيزا نوح زجبر نايك قلولا وانت أم حلاف تركب كسا حج تراي ناي إسراء علوا فتنتات إيا إنجدات تركب زخا أو أفريقيا زبازح ناي علوا فتنة إنجدت هاجر كتكون أخي إلوالو سودان قدمي نابز حجاتيات توزلا كينات كاب شحن شعتين 286 اسكاب كلتشحن حاموشن نغل تجزي ناي كينات حد أوانات دحر محلاف حالنت وحمش مليون زي جاتها يوتهم كحالفون كلو كبابي كلتا مليون هزب دما تمزابيلو الزخا أب كلتشن عسرت حدا دوب سودان تبال هاجر كم تولد بمقبارو عباي سودان أب كلتا تمغيلا دحرينا وح ورد ديب أوانات محلافكا أتنوح أوان بتر سلطان حيزو إن سودان زمرحة منجستي بحيال هزبا ونعبن وتادرا ودقفن كاب سلطان كم زلة تجيرو دحرو زي السودان نبحدش مدرك تأتو تثبيتنا تجبر الله أب أجرا مكونات تشميما أب كندينا مهنت هاجر توفر سبيلن وتادرات نزبل هلخ تشميما أب كلتشن عسر شعتن دما أمونغو تادراوين سبيلاوين مراحتي ناي سلطان من مرق أحسمم بمكياد عبي رمون حبراو بيت مخر مسريتهم تاني حدوما وتادراوين أزست أبالات بيت مخري أنصار سبيل أبوزح قدات في الليلياتن رأيهم جميرو تباهلو أيتان حندما أور هتقمتي حج بوليتيكا وطر تخاصيتو مون رجال ناي كلتي ودنبتاتون أبسلا على أرزو باتيهم أب تاريخ بوليتيكا عالم بسم سبيلين وتادرن بوليتيكا ودابتا فتيرو تفلت أيكونن أب سودان جنا قاتيمو نتوم وتادرات من بركة تباهل دما قبل لها جر السودان بزح زغطات وريدو نسودان كبأه جرا ومجاوات نمبرع زح تسارح اللو سودان وين نزح حليفنا يا أبزول الجزء أب عصرت حموش ميازي التشحن إسران سلستن أمونجو خلطة وتادر وين حيلتات مالت حيلتات مكل غال سودان وهاوي قلت في دقفن أو كينات تشميمو نازنايزهم كل حيلتات سودان كينات زبا وين علما وين حيلتات سلست حوسو سودان أبتارك رياتو زيت فلت حسم وان أم محلاف تركب تومال إذا خبها زي كالقدامة ومت التوك كايدلات أنا حسن زلاهن هاجريا تراوت بعدين بيت منجست بلا سومال نحلو لنا كبلون كلو أتي مغنيات مت التوناي قدام حيلتات كوينو بس أنا حن عتق جل الشباب جنا أجد أبعداقة باكارا مالت تعبي عداقة أبكتها مقعد شمخاني لا يخجبرنا عزبول لنا تومال فيدرالاويت ريبابليك هاجر كوينا بحاموش تزباويان محدارات سقومت هاجريا بونتولاند قال مادوك دواو معراب كفال هير شابلن جبالاند اندما أتنز فيدرالاو سرعة عقيما أزركا وأهاتاتيا نفس وكفنا جزار أسان قوامي بوليتيكا وأجندان زلون مخانيوم كموت إيتوخا أمت هاجر سومال زلون ريتوتات تفلاليو نهاجر ساكم رأس كتمات قطر سومالي لاندما ولا كبوغي عوال زي سرعة تخون
ካብ 1991 ነትሒዛ ባዕላዊ ናጽነት ናይ ምእዋጅ ስጉም ተወሲዳ ዘላ መምሕዳር እያ። ሶማል ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ርጉእ ማእኸላይ መንግስቲ ሓሪምዋ ከም ምልክት ውድቕቲ ሃገር ፌይልድ ስቴት ትውሰደላ። ደቡብ ሱዳን እታ ሓዳስ ሃገር ናይ ዞባ እያ። እዛ ሃገር ኣብ 2011 ካብ ሱዳን ብምፍላይ ሃገር ክትከውን ክኢላ ዘላ እያ። ደቡብ ሱዳን ካብ ሕሉፍ ተመክሮ ናይ ዞባ ኣብ ክንዲ ትምሃር ብግስ ከይበለት ኣብ ዓሌታዊ ምምቃል ተሸሚማ። ኣብ ዓሌት ተመርኮሰ መንግስቲ ኣብ ኩናት ሕድሕድ ወትሩ ይንቆት ኣሎ። ፕሬዚደንት እታ ሃገር ሳልቫኪር ሚያርዲት ምስቲ ምክትሉ ሪክ ማሻር በበይኑ ዓሌት ዘለዎም ብምዃኖም መንግስቶም ድማ ኣብ ዝፍልሊ ናይ ዓሌት ከም ዝምስረት ብምግባር ወትሩ ኣብ ኩናት ሕድሕድ ብምእታው ካብ ሃገራዊ ህንፀት ክበኽሩ ይረአዩ ኣለዉ። ኢትዮጵያ ኣብ 2018 ነተን 27 ዓመት ስልጣን ቢሒቱ ኢትዮጵያ ንቁልቁል ዝገበረ ስርዓት ብሓይሊ ህዝባዊ ናዕቢ ከም ዝእለ ብምግባራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓድሽ ተስፋ ክፍጠር ተኻኢሉ ነይሩ። ይኹን እምበር ዝተገበረ ተስፋ ብሰንኪ ዘይብሱል መሪሕነት ድኹምን ፖለቲካ ተኸሊፉ ይርከብ። ሎሚ ኢትዮጵያ 40 ሚእታዊ ዝበጽሕ ዘቕባበ ብዙሕ ክፋል ሰራሕተኛ መንግስቲ ደሞዝ ከይተኸፈሉ ንኣዋርሕ ከም ዝጸንሑ ገይርዎም ኣሎ። ኣብታ ሃገር 20 ሚልዮን ግዳያት ጥሜትን ምምዝባልን ተጸበይቲ ረድኤትን ክኾኑ እንከለዉ ከቢድ ናይ ጥሜት ዓጸቦን ኩነታትን አንጠጥሎ ሰንኪ ስእነት ጸጥታ ኩናትን ብዙሓት ቆልዑ ካብ ትምህርቲ ቦኺሮም ይርከቡ። ፋይናንሳውን ትካላት ዓለምን ገለ ውልቀ ሃገራትን ገንዘባዊ ደገፍ እኳ እንተበርከቱላ ኣብ ብልጭልጭ ዝኣመን ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልምዓት ኮሪደርን ሸመተ ኣጽዋርን ብምውዓል ነታ ሃገር ኣብ ክትወጸሉ ዘይትኽእል ቁጠባዊ ስንብራት ኣብ ምውዳቕ ይርከብ። ትግራይ፣ ኣምሓራ፣ ኦሮሚያ ካብ ቁፅጥር ወፃኢ ኮይነን መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ጥራይ ኮይኑ ተቃወምቲ ሓይልታት ካብ ፌደራላዊ ሰራዊት ብዝለበስዎም ኣጽዋር ተጠናኺሮም ንሰፊሕ መጥቃዕታት እናተሸባሸቡ ሰፊሕ ክፋላት እናደምሰሱ ይርከቡ። ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዓሌታዊ ምሕደራ ብልጽግና ርእይዎ ብዘይፈልጥ ምፍላይ ተሸሚሙ ሃገሩ ሎምዶ ጽባሕ ትፈርስ ኣብ መባል ተጸሚዱ ይርከብ። ኤርትራ ብመንጽር ጎረባብታ ክትረአ እንከላ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እታ ሓያል ተዓጻጻፊ ኣድማዒ ሕብራውን ታሪካውን ማእከል ንምፍጣር በቂዓ እትርከብ እንኳ ሃገር እያ። ኤርትራ ኣብ ዝተሃዋሲ ዞባ ርግእቲ ኮይና ዘኽእላ ብዙሕ ነገራት እዩ። ካብዚ ነዝርግኣት ዘኽእላ ሚስጥር ኣብዚ ናይ ሎሚ መደብና ንገሊኡ ክንገልጾ ክንፍትን። ሰላም እቲ ወሳኒ ሞተረ ቁጠባዊ ርግኣትን ሃገራዊ ጸጥታን እዩ። ሰላምን ጥዕናን ራህዋን ዜጋታት ከምኡን መጻኢ ሓንቲ ሃገር ቅርጺ ኣብ ምትሓር ቀጣዊ ጽልዋ እዩ ዘለዎ። ኤርትራ ድማ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ሰላም ንምውሓስ ወትሮ ኣብ ተጠንቀቕን ሓለዋን ብምጽማድ ሰላማ ዓቂባ ክትጓዓዝ ክኢላ ኣላ። ነዚ ሰላም ዝኽትዕቀብ ብምኽኣላ ድማ እያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ርግእቲ ክትከውን ክኢላ ዘላ። እቲ ቀዳማይ ሚስጥር ኤርትራ ድማ ምውሓስ ሰላም እዩ። ኤርትራ ነዚ ሰላም ክትፈጥርካ ብዙሕ መስርሕያ ትኽተል። ቀዳማይ ናይዚ ሰላም ዓቃቢ ፖለቲካዊ ርጉእነት እዩ። መርኣያ ፖለቲካዊ ርጉእነት ንሃገረ ቅሳነት ውዳበ ኣብ ፖለቲካዊ ርግኣት ቀጻልነት ዘለዎ ርግኣት እዩ። እዚ ከዓ መንግስታዊ ኣገልግሎትን ፖለቲካዊ ስርዓትን ሩኡይ ዝኾነ ረበሻን ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ዝለዋወጥ ቅርጺ ከይሓዘ ባህርያቱ ዓቂቡ ብጥጡሕ መንገዲ ምጓዓዝ ማለት እዩ። ፖለቲካዊ ርጉእነት ዘውሓስ ሕብረተሰብ ከዓ ተኽእሎታት ናይ ፖለቲካዊ ምልዓል ወይ ነውፂ የጉድል፣ ህዝባዊ ናዕቢ የጥፍእ፣ ሃንደበታዊ ምቅያር መሪሕነት ይኣሊ። ፖለቲካዊ ርጉእነት ንህንጸት ሃገር ቁጠባዊ ውሕስነትን ህዝባዊ ሓድነትን ይፈጥር። ሓንቲ ሃገር ፖለቲካዊ ርጉእነት ክትፈጥር እንተኽኢላ ወይ መዐቀኒ ፖለቲካዊ ርጉእነት ዘይምህላው ዕግርግርን ግብረ ሽበራውን ተግባራትን እዩ። ትካል ቁጠባን ሰላምን ማለት ኢንስቲትዩት ፎር ኢኮኖሚክስ ኤንድ ፒስ ዝተባሃለ ነፃን ሻራውን ትካል መጽናዕቲ ንዝሓለፈ 24 ዓመታት ማለት ካብ 1998 እስካብ 2025 ኣብ መላእ ዓለም ዝረአ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕትታት እናተኸታተለ ኣብ ቁጠባን ሰላምን ሃገራት ዘስዕቦ ክሳራታት ክጸብጽብ ጸኒሑን ኣሎን። ከም መቐጸልታ ናይዚ ድማ ኣብ 2017 ኣብ መላእ ዓለም ዝተረኣየ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ሳዕቤናቱን ኣብ ቁጠባን ሰላምን ሃገራት ዝሓዘ ጸብጻቡ ኣብ ወርሒ ሐምለ 2025 ተዘርጊሑ። ኣብ ዝዘርግሖ ጸብጻብ ድማ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ዘይረኣየለን 26 ሃገራት ምዃኑ ሓቢሩ። እዚ ጸብጻብ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን 26 ሰላማውን ወይ ዝኾነ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ዘይረኣየለን ሃገር ምዃና ዝሕብር እዩ። በዚ ከዓ ኤርትራ ነዚ ፖለቲካዊ ርጉእነት ዝበሃል ኩነታት ፈጢራቱ ከም ዘላ ብጭቡጥ ክርድአና ይኽእል። እቲ ካሊእ ሚስጥር ርጉእነት ኤርትራ ወታደራዊ ሓይሊ እዩ። ኤርትራ በገዛ ዓቕማ ህዝባዊ ሰራዊት ክትፈጥር ክኢላ ኣላ። ኤርትራዊ ሰራዊት ህዝባውነት ዝሕላገቱ ንራህዋን ሰላም ህዝቢ ክብል ዕድላቱ ግዚኡ ጉልበቱ ብዓብዩ ድማ ህይወቱ ዝኸፍል ድሕር ዘይብል እዩ። ኤርትራዊ ሰራዊት ኣብ ክብርታት ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝተመስረተ ኮይኑ ካብ ዝኾነ ኣፈላላይ ኣተሓሳስባ ርሒቑ ብዓልየት ሃይማኖት፣ ብሄር፣ ቀቢላ ከይተፈለየ ኣብ ጽላል ሓንቲ ባንዴራ ህዝባዊ ተልእኾኡ ኣብ ምፍጻም ይርከብ። ኤርትራዊ ሰራዊት ልዑል ዲሲፕሊን ዝወነነ ንሓፋሹን ንሃገራዊ ዕላማን ክብርታትን ዝምእዘዝ ሰራዊት እዩ። ሰራዊት ኤርትራ ልዑልነት ብተኽሲ ዝወነነ ዕላሙ ኣብ ሽቱእ ንምብጻሕ ዝኾነ ዕንቅፋት ከይዓገቶ መደባቱ ዘሰላስል እዩ። ሰራዊት ኤርትራ ወታደራዊ ምእዝነት ዝወነነ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ዝተውሃቦ ተልእኾ ንምፍጻም ድሕር ኣይብልን።
ኤርትራዊ ሰራዊት ህዝባዊ ሰራዊት ስለ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ኩርናዕ ናይ ኤርትራ ተጓዒዙ ህዝቢ ዝደልዮ ቀረብ ጽርግያ፣ ማይ፣ ሕክምና፣ ትምህርቲ ወዘተ ጎኒ ንጎኒ ወተሃደራዊ ዕማማቱ የሰላስል። እዚ ከዓ ህዝባውነቱ ዓቂቡ ርግኣትን ሰላምን ከውሕስ የኽእሎ። ሰራዊት ኤርትራ ካብ ኣብራኽ ህዝቢ ወቂሉ ንህዝባዊ ዕላማ ዝዓዱ ሰራዊት ስለ ዝኾነ ብህዝቢ ልዑል እምነት ኣለዎ። እዚ ከዓ ሕልፊ ኣብ ጎረባብትና ዝርከቡ ሰራዊት ክሕይል ብህዝቢ ተቐባልነቱ ክረክብ ኣኽኢልዎ። ብህዝቡ ተቐባልነትን ደገፍን ዘለዎ ሰራዊት ከዓ ኣብ ዝኾነ ዕማም ወፊሩ ክዕወት ተልእኹ ብግቡእ ክዓምም ፈጺሙ ኣይሽገርን። በዚ ከዓ ኤርትራዊ ሰራዊት ብህዝቢ ተፈታዊ ብጸላእቱ ተፈራሒ ክኸውን ክኢሉ ኣሎ። ኤርትራ ብዲስፕሊን ጽኑዕ ብወታደራዊ ዓቕሙ ልዑል ዝኾነ ሰራዊት ሃኒፃ ስለ ትርከብ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እታ ዝረገአት ሃገር ክትከውን ክኢላ ትርከብ። ካልእ ንኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝረገአት ሃገር ክትከውን ኣኽኢልዋ ዘሎ ሓይሊ እቲ ወኒናቶ ዘላ ልዑል ሓድነት እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዝኾነ ጸቢብን ከፋፋልን ኣተሓሳስባ ብምርሓቕ ከም ሓደ ኣካል ኮይኑ ንህንጸትን ዕቤትን ሃገሩ ብማዕረ ይወፍር። ካብቲ ዝተረኸበ ሃገራዊ ጸጋታት ድማ ብማዕረ ይማቐል። ኣብ ኤርትራ ከፋፋሊ ኣተሓሳስባ ብዓሌትን ጉጅለን ምምቕቓል ውግዝን ገበንን እዩ። ኤርትራዊ ኣብ ዝሃለወ ኩርናዕ ሃልዩ ብዘይግነት ይሓስብ። ብኤርትራን ኤርትራውነትን ስኒትን ጥምረትን ይፈጥር። እዚ ዘይኽማ ሓድነቱ ከዓ ሰላሙ ኣብሒሱና ዓበይቲ ሓይልታት ዓለምና ክስዕር ንድሁርን ትሑትን ሃገራዊ ስምዒታት ኣወጊዱ ሃገር ክፈጥርን ርግኣት ከውሕስን ኣኽኢልዎ ይርከብ። እዚ ረቂቕ ሃገራዊ ክብርታት እዩ እምበኣር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝረገአት ሃገር ክትከውን ኣኽኢልዋ ዘሎ ንኤርትራና። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ኤርትራና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝረገአት ሃገር ዝገበራ ሚስጥር ብዝብል ኣርእስቱ ዘደለናዮ ጽሑፍ እዚ ተኸታተልኩሞ እዩ ነይሩ። ሃገርና ኤርትራ ርግኣታን ሰላማን ኣውሒሳ ናብቲ ኩሎም ዜጋታት ናብቲ ክትበጽሖ ዝምነይዎ ደረጃ ንኽትበጽሕ እቲ ሚስጥር ሓይልና ዝኾነ ጥበብ ዓቂብና ኣብ ሃገራዊ ዕቤት እጃምና ክነብርክት በዚ ኣጋጣሚ ክነዘኻኽር ንፈቱ። ሓተታ ካብ ጉይ መዓል ክሳድ መሓዝ ፖለቲካውን ወታደራውን ሰበስልጣን ሰልፊ ብልጽግና ናይ መናፍሕ ኣውታሮምን ኣብዚ እዋን እዚ ብሰንኪ ባዕሎም ዝፈጠርዎ ንሰላም ሕውነታዊ ምንባርን ሽርክነታዊ ምትሕግጋዝን ዝዘርግን ንኣህጉራዊ ሕግን ስርዓትን ዝግህስን ግጉይ ትረኻ ዝሕዝዎን ዝጭብጥዎን ጠፊእዎም ኣብ ሃልወ ሰዓትዮም ከም ዘለው ዘርኢ ሓያሎ ምልክታት ንዕዘብ ኣለና። ዝተፈጠረ ኣጋጣሚታት ኮነ ባዕሎም ኣጋጣሚታት ብምፍጣር ብዛዕባ ሃገርነት ኤርትራ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነት ጎበጣ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዋንነት ቀይሕ ባሕርን ወደብ ዓሰብን ሪፈረንደም ኤርትራ ኣዋጅ ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ኤርትራን ኢትዮጵያን 2018 ካልእን ካብ ጽውጽዋይ ዘይሓልፍ ንሕድሕድ ዝዋቓዕ ብባዶ ፈኸራ ዝተሰነየ መታለሊ ዘረባታትን ክስምዑ ቀኒዮም ኣለዉ። እቲ ስርዓት ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ናብ ኩለን ኤምባሲታቱን ቆንስላታቱን ዝለኣኾን ብጅምላ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዘጋውሖን ዓማሚ መልእኽቲ ናይ ዝኣብነት እዩ። እቲ መልእኽቲ እቲ ዘሕዝን ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ብግጭት ዝተዓብለለ እዩ ኮይኑ ጸኒሑ። ኣብ 2018 ኢትዮጵያ ነቲ ዝጸንሐ ጃላነት ምስ ኤርትራ ብምስባር ናብ ዞባዊ ውህደት ትምለስን ኣብ ልዕሊኣ ዝተበየነ እገዳታት ክለዓልን ደፊኣ እቲ ናይ ምቅራብ እዋን ሓጺር እኳ እንተነበረ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያንን ብሰላም ብሓባር ክነብሩ ንዘለዎም ሓያል ድሌት ግና ብንጹር ርኢ ይብል። እዚ ብቐንዱ ነቲ ዲፕሎማስያዊ ዓለም ንምድንጋር ተባሂሉ ዝተለኣመ ብምዃኑ ኣንጻርቲ ንውሽጦም ዝቐንዐ ኩናት ዝጉስጉስን ዘመተታት ልዝብ ዝበለ ቋንቋ ዝተደነቐ እዩ። ናብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝቐንዐ ንኣስታት 2 ዓመት ብዘይምቁራፅን ብጻዕቕን ክመሓላለፍ ዝጸንሐ መልእኽቲ ግን ኢትዮጵያ ባሕሪ ዝሰኣነትሉ ኩነት ቅቡል ስለ ዘይኮነ ኩሉ ዓቕምታትና ናብዚ ወፍሪ ይቕናዕ ዝብል እዩ። እዚ ተዋቃዕ ዘመተታት ብዘይካ ዕብዳን ካልእ ክበሃል ስለ ዘይከኣል ዘረባ ኣደይለቱ ኣየውፍር ኣየእቱ ኢልካ ክሕለፍ ምተኸኣለ እንተኾነ ካብ ጉይ መዓል ክሳድ መሓዝ ከም ዝበሃል ነቲ ሓቅታት ከም ዘለዎ ምዝኽኻር ነቲ ድሙቕ መሊስካ ምድማቕ ስለ ዝኾነ ኣይጽላእን። እዞም ቅንጣብ ሕንከት ዘይብሎም ማሪታውያን ነቲ ብ9 ሓምለ 2018 ኣብ ኣስመራ ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ኤርትራን ኢትዮጵያን ንኽንቲት ሚዛንን መሊሱ ዘፍክስ ቁንቆኛ ከውፅኡሉን ዘይትርጉሙ ክህብዎን ይስምዑ ኣለዉ። ስለዚ ነቲ ቀንዲ ሕምረቱ ደጊምካ ምዝኽኻሮም ሓጋዚ እዩ። እቲ 5 ነጥብታት ዝሓዘ ሓበራዊ ኣዋጅ ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሙሉእ ክብረት ሉዓላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ሕድሕድ ኣብ ዝብል መሰረታዊ ዓንድታት ኣህጉራዊ ሕጊ ዝተሰረተ እዩ። ካልኣይ ዓንቀጽ 1 ናይቲ ስምምዕ ምኽታም ኩነተ ውግእ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብምእዋጅ ምጅማር ሓድሽ መዋዕለ ሰላምን ምሕዝነትን ዘብስር እዩ። ዓንቀጽ 4-5 ድማ ሙሉእ ትግባረ ናይቲ ብ13 ሚያዝያ 2002 ዝተዋህበ ናይ መወዳእታን ቀያድን ብይን ኮሚሽን ዶ ከምኡውን ሓበራዊ ጻዕሪ ክልቲአን ሃገራት ንምርግጋጽ ዞባዊ ሰላም ልምዓትን ምትሕግጋዝን ይውጅ። ሳልሳይ ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ኤርትራን ኢትዮጵያን 19 ዓመት ድሕርቲ ናይ መወዳእታን ቀያድን ብይን ኮሚሽን ዶ ዝመጸን እዩ። ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ጸንሐ ኩነተ ተጻብኦታት ድማ ቀንዲ ጠንቁ ስልጣን ዝሓዙ ስርዓታት ኢትዮጵያ ብዝኸተሙሉ ኣህጉራዊ ስምምዓት ንኸይግዝኡ ምሕንጋዶም ከምኡውን ኣብ ሓንቲ ዝተባሃሉ ሓይልታት ወይ ድማ ወገናት ኣብ ልዕሊ ዝሓንገደ ኣካል ቀጽዓ ስጉምቲ ዘይምውሳዶም እዩ።
رابعاي ولا እኳ ድሕሪ ማይና ባዕት እንተኾነ ሓድሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ 2018 ዝወሰደ እውነታዊ ቅኑዕ መርገፂ ኣብ ታሕሳስ 2023 ካብቲ ናይ ቅድሚኡ ዝነበረ መስፋሕፋሕቲ ስርዓት ዝበኣሰ ሰላም ኣጀንዳ ክኽተል ምስ ጀመረ እቲ ተስፋ ሓድሽ ምዕራፍን ዘላቓዊ ዞባ ርግኣትን ምትሕግጋዝን ኣቐልቂሉ ዝነበረ ስምምዕ ሰላም ኣብ ሞንጎ ክልቲአን ሃገራት ብዝሕዝን ኣገባብ ተጨዊዩ። ሓምሻይ ስርዓት ብልጽግና ሕሉፍ ሓሊፉ ብዘይ ሕጋዊ ሕቶ ላዕላዊ መስኮትን ባሕርን ምግባጥ ዓሰብ ብሓይልን ብምልዓል ነቲ ብኹር ዋጋ ዝተረጋገፀ ናጽነት ኤርትራ ሕጋውነቱ ንምቕልባስ ኣብ 1991 ዝተጋሃደ ታሪካዊ ፍጻመ ምዕራም ዝብል ተልእኾ አንቂዱ ንናጽነት ኤርትራን ምሕኻኽ ሃገራዊ ኤርትራዊ መንነትን ዒላማ ኣብ ዝገበረ ጽዑቕ ተኹታኽ ዜናዊ ዘመተ ተጸሚዱ ይርከብ። ሻድሻይ ከምቲ ብቐጻሊ ክግለጽ ጸንሐ ጠንቅን ምንጭ ናይቲ ዘይተደለየን ክውገድ ዝነበሮን ምትፍናን እቲ ንሓድሽ ግጭት ዝተዃተኹ ዘሎ ሰልፊ ብልጽግናን እዩ። መቑረሪ ሕንዚ ናይዚ ዘንጸላሉ ዘሎ ቅልውላው ድማ ንጹር እዩ። ንሱ ከዓ ኣብ መሰረታዊ መትከላት ኣህግራዊ ሕጊ ጸኒዕኻ ሉዓላውነትን ግዝኣታውን ሓድነት ጎረባብትኻ ምኽባር ጥራይ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ብወዲ በሻሻ ዝምወሉ ኮራኹርን ኣኽላባትን እቲ ዝፍክርዎ ዝነበሩ ገዲፎም ኣብዚ ሕጂ ሰዓትን እዋንን ድማ ኤርትራ ክትወረና ምድላው ትገብረላ ክብሉ ይስምዑ ኣለዉ። ካብቶም ሓሶታት ድማ መንግስቲ ኤርትራ ሓድሽ ኣዋጅን ሓድሽ ሕግን ኣውፅኡ ይርከበሎ ክብሉ መግለጽታት ከውፁ ዝወዓሉ ኮይኖም እቲ ትማሊ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ክዘርግሕዎ ዝወዓሉ ሓሶታት ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ሰላም ጻውዒት ንድሕሪት ገዲፉ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝግበር ኩናት ነዳዲ ንምቁጣብን ንምሕባእን ናይ ህዝቢ ዘመላልሳ ኣውቶቡሳት ስራሕ ደው ከብላ ኣዚዙ ዝብል ሓሶታት ክዘርግሑ ንዕዘብ ኣለና። እዚ ድማ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ። ቅድሚ መደብና ምዝዘምና ግን ከምቲ ቦትሩ እንብሎ ቻናልና ሰብስክራይብ በምግባር ስድራ ቤት እዛ ቻናል ክትኮኑ ንጽዋዕ ከምኡውን ላይክ ሼር በምግባር ትሕዝቶና ናብ ኩሉ ንኽባጻሕ ምቕሉል ተራኸም ክትጻወቱ ንዕድም ብኻሊእ ትሕዝቶ እስካብ ንረኸብ ኣብ ዘለናዮ ሰላም ዝዓሰሎ ቅነ ንኹልና